Salut! Donc aujourd'hui, on va faire un masque collagène. Donc collagène maison. Donc السلام عليكم. اليوم غادي نحضروه الماسك للوجه نديروه نحضروه بالزبيب ونديرو هاد الماسك باش نديرو الكولاجين نتاع الدار بدون مواد كيميائية sans produits chimiques, donc avec des raisins secs. Donc, on va faire un masque collagène maison. Donc, avec des raisins secs. C'est un masque éclat collagène. Donc, les raisins secs qui sont riches aux antioxydants puissants. زبيب هو جد غني بمواد بمضادات الأكسدة جد غني. Donc, pour faire cette préparation, donc commencez tout d'abord pour faire tremper. Donc lavez bien les raisins secs, prenez 2 à 3 cuillères, donc ou seulement une cuillère à soupe ou 2. Donc voilà, au fait ce masque collagène vous pouvez le garder dans un petit flacon 15 jours jusqu'à 1 mois au frigo. Donc c'est pour ça, d'où l'intérêt de mettre 2 à 3 cuillères comme ça, et après vous allez le garder longtemps au frigo, et vous aurez à chaque fois vous aurez besoin, vous le sortez et vous prenez une petite cuillère et vous l'étalez sur le visage. Donc moi j'en ai pris 2 bonnes cuillères, 2 grandes cuillères à soupe. Donc il faut les laver et les faire tremper toute une nuit, donc dans de l'eau minérale de préférence. Donc تاخدي 2 مغارف حتى ل3 نتاع الزبيب، باسكو هاد الماسك كولاجين تقدري تحتفظي به 15 يوم حتى لشهر في الثلاجه. لهذا ما نديرش غير مغرف، ندير 2 مغارف ولا 3 نتاع الزبيب باش هكذا نديريه في اون بيتيت بواط حل قابسه هكذا وتخبيها، ومن بعد كل ما تحبي ديريه حل خطره في السمانه تجبديه وديريه في وجهك، تجبدي ديريه مغرف وديريه في وجهك ومن بعد تشلليه. غادي نوريلك طريقه التحضير. في الاول تغسلي الزبيب، غسليه مليح 2 خطرات ولا 3، ما تحسيش راه فيه المواد الشيميك الكيميائيه، ما تحسيش راه فيه لي بيستيسيد. دونك il faut bien laver 2-3 fois les raisins secs et après les mettre dans un petit bol. Donc je vais le faire. Donc voilà, et après rajouter de l'eau minérale de préférence et laisser tremper toute une nuit. Donc كي تغسلي مليح الزبيب ديالك هذاك، من بعد ديري له الماء معدني من الأحسن، ومن بعد غلقي عليه وخليه ليلة كاملة. Donc il faut mettre dans un petit bol, couvrez et laissez toute une nuit. Donc laissez les raisins secs gonfler toute une nuit au frigo. Donc on va parler un petit peu des bienfaits des raisins secs. Donc les raisins secs, comme je vous ai dit, c'est très riche aux antioxydants, en calcium, en fer, en magnésium, en potassium, très riche en vitamines du groupe B et surtout vitamine E, qui est ces deux, soit vitamine B du groupe B, soit les vitamines E, c'est des alliés de votre peau. Donc vitamine E permet de booster et de protéger le collagène et l'élastine de la peau grâce à son effet, comme je vous ai dit au début, antioxydant. Donc كما قلت لكم هو في الاول هو جد غني بمضادات الاكسده، غني تاني بفيتامين او، غني بالفيتامينات من الجروب نتاع بي اللي هما ملاح بزاف لصحه البشره، خاصه فيتامين او تاني اللي هو يحافظ لكم على هذيك ليلاستيسيتي هذاك والكولاجين تاع لا بو، يحافظ عليها. donc ça limite le vieillissement cellulaire. Donc c'est un puissant anti-âge. Donc voilà, donc je vais le laisser macérer toute une nuit. Donc on laisse تخليه gonfler هذا، تخليه الزبيب تغطيه وتخليه ليلة كاملة، ومن بعد غادي نطحنوه.
Donc une fois le lendemain, donc une fois les raisins secs qui sont bien gonflés, donc on va prendre, soit on les met dans un nachoir ou un mixeur ou un blender et on va les mixer vraiment plusieurs fois. Donc il faut vraiment avoir une bonne texture très lisse. دونك كي من بعد على غدوه مداك كيكون هذاك الزبيب نتفخ غادي تاخدي حل الميكسور ولا حل بلاندر ولا حل اشواغي اللي كان عندك وطحنيه 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 طحنيه زوج خطرات ثلاثه ترحيه مليح تيولي كريمو. Donc il faut bien le mixer, donc je vais le faire bien mixer plusieurs fois pour avoir un mélange bien crémeux et après on va continuer la préparation. Donc je vais prendre mon mixeur et je vais commencer d'abord par mixer les raisins secs dans de l'eau. Donc il faut bien mixer jusque vraiment que ça devient comme ça crémeux. طحني مليح رحي plusieurs fois حتى يولي لك كيما la crème. Après il faut rajouter une cuillère de lait en poudre. من بعد ضيفي مغرف نتاع الحليب غبرة وضيفي تاني مغرف نتاع مايزينا. غادي نجيب مايزينا غبرة تاني زيتي مغرف. Donc après je viens de dire il faut rajouter une cuillère de lait en poudre et une cuillère de maïzena en pot, voilà, de la fécule, voilà, de maïs, donc maïzena, et mélangez bien. Et je vais prendre une petite casserole et je vais le mélanger sur le feu 2 petites minutes jusqu'à ce que ça devient vraiment bien lisse. Donc تديري بمغرف تحركي بمغرف ولا تاخدي un petit fouet وتديري به تخلطي مليح الخليط ديالك ومن بعد ديريه في كاسرونه ومن بعد حركيه مليح حتى يولي لك املس ومن بعد donc il faut que ça devienne vraiment bien lisse. Je vais prendre une petite casserole, voilà, et je vais le mettre sur le feu 2 petites minutes. Donc ديريه على النار 2 دقائق وتحركيه غير 2 دقائق ماشي كتر وتحركي ومن بعد تاخدي يا الفوي يا ان بيتي فوي هكذاك ولا حلا سباتول ومن بعد تخلطي مليح على النار حتى يولي لك رطب زعما. سينو لما ولا لكش رطب تقدري تصفيه، لازم يكون فريمون رطب. Donc bien mélanger sur un feu, donc 2 petites minutes jusqu'à ce que le mélange il devienne très lisse, bien lisse. Voilà. Donc خلطي مليح وعسي غير 2 دقائق 3 كي يبدا يتقال خلاص غادي يولي لنا رطب الخليط رطب. نخلطي مليح باش ما تحرقيش، غايه مليح وعليه على النار هكذا خطره تخلطيه وخطره تحطيه. Donc il faut bien surveiller, donc seulement comme je vous ai dit 2 petites minutes. Donc bien mélanger, on va obtenir un mélange. Il va commencer donc un mélange lisse, un petit peu épais. Donc dès qu'il commence à épaissir, je vais éteindre le feu. Je vais prendre une spatule. Donc voilà, mon mélange est bien lisse, crémeux. Regardez, il faut obtenir vraiment un mélange très lisse comme ça, comme une mousseline. لازم تحصلي كيما هذيك الفرينه نتاع الاطفال. راك شايفه هذيك الفرينه اللي نطيبوها نتاع الاطفال كيما هي هكذا كيما لا موسلين. ها لازم يكون تري كريمو هكذا. ومن بعد تاخدي صحن زجاجي ماشي صحن حل une petite boîte حل قبصه هكذا ومن بعد تفرغيه فيها. donc prenez une petite boîte de préférence en verre et mélangez votre voilà votre collagène dedans. Je vais rien laisser comme ça pour pas gaspiller.
Voilà. Donc laissez refroidir et après, à chaque fois vous aurez besoin à faire un masque de collagène, de la collagène. Donc laissez bien sûr refroidir et gardez-le au frais. Donc fermez et gardez-le au frais. Donc vous pouvez le garder 15 jours si vous voulez, même un mois et il ne va pas se périmer. Donc par contre mettez-le au frais. دونك تقدري تحتفظي به حتى لشهر لا حبيتي 15 يوم هكذاك حتى لشهر. Donc chaque semaine prenez seulement une petite cuillère de ce mélange là et appliquez-le sur le visage, sur le cou, même le contour des yeux, il est très bénéfique aussi. Donc et laissez poser 15 à 20 minutes. Donc ce masque de collagène, donc il faut laisser refroidir et après appliquer seulement une noisette, une petite noisette, il est encore chaud moi je pense. Donc appliquer sur le visage, sur le cou, même sur les mains si vous le souhaitez. Donc et laisser poser pendant 15 à 20 minutes. Et après, rincer bien sûr. Donc après, vous pouvez terminer avec une petite crème du jour. Donc c'est un masque collagène effet éclat. Donc ça limite le vieillissement le vieillissement cellulaire. Donc c'est un masque douceur. Ça vous donne la douceur à votre peau, la souplesse, l'éclat, vous aurez une peau, un visage ou une peau très lisse et sans défaut. Donc ça favorise même la cicatrisation contre l'acné. دونك ميم الناس اللي عندهم هذاك البطور وهذاك الحبوب وكامل يقدروا يستعملوا هذا الماسك على خاطر ينحي افورس كي ديريه هكذا خطره في السمانه غادي ينقي لكم الوجه يجدد لكم الكولاجين ديالو وهذيك ليلاستيسيتي ديالو وينحي لكم حتى هذاك البطور وهذوك لي تخاص اللي يكونوا فيهم. عليها تقدري ديريه على الوجه على الرقبه وحتى حول العينين باش ينحي لك هذوك الهالات السوداء. هو جد غني بلي اوكسيدون fait donc très très riche ou puissant antioxydant. Donc surtout il est très riche aussi en zinc qui est excellent pour notre peau. Donc il faut seulement respecter le temps de la pause, donc 15 à 20 minutes et après rincer. Vous pouvez finir soit avec une eau florale soit avec la crème du jour. Donc من بعد كي تغسلي وجهك كي ديري هذا الماسك كولاجين دونك من بعد تشلي وجهك من بعد ربع ساعة حتى 20 دقيقة. من بعد تشلي وجهك ومن بعد يا تغسلي بوجهك تغسلي ديري بحما ورد ولا ديري لا كريم دو جور ديالك. دونك هاد الماسك يردلك البشرة ديالك رطبة صحية يعطي لها هذاك الرشاقة هذاك يعني تكون البشرة ديالك بصحة جيدة يعطي لها إشراق هذا هو المود كنت نحوس عليه يعطي لها إشراق ورطوبة يغذيها من الأعماق. دونك سي ان ماسك كولاجين ميزون par excellence très très bénéfique pour la peau, pour l'épiderme. Donc essayez-le. Donc voilà, likez ma vidéo, partagez avec vos amis. Donc ما تنسيش ديري لي لايك لا فيديو ديالي بارطاجي مع الاصدقاء ديالك باش يسيوه. هذا الماسك كولاجين دي تري ريش فيتامين بي وفيتامين او وبلي مينيرو هو خاصه بلي زونتي اوكسيدون مليح بزاف. الكولاجين تاع الدار هو تاع الزبيب. دونك ماسك كولاجين تاع الزبيب. Donc likez ma vidéo et partagez avec vos amis. Abonnez-vous si vous l'avez pas encore déjà fait.